slowly crept into the sky. Fill the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Untuk camping? Camping. Udah booking belum? Oh, belum. Atas nama siapa kak? Aldinata. Aldinata. Berapa orang kak di dalam? 3. The fire. This life is the best, living wild and free. With you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Yang Lotus. Yang di mana sih? Seru. Sebelah mana bun enaknya bun? Sebelah sini tanahnya ya? Wow. Biasanya basah, tapi tadi sempet tangan. Tidur. Kita camping di mana? Di Natural Hill. Natural Hill, Lembang. Minimnya. Itu bajanya setengah basah. Put di sini.
Main apa, Dek? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa tuh, dibikin dulu. Oh, ada kayu tebal. Belum. Ada api Rujak banget ya. Oh, udah. Keluar ya. soalnya beli daun pandan. Dingin banget airnya. Baik. Itu box. Tadi warna apa tuh? Ini jadi warna oranye. Ya Korean spicy-nya. Masukin. Udah odengnya udah patah. Boleh. Dah. Nih. Ayo, potong aja. Ih, itu kenapa? Itu kenapa gak rata? Aku mau coba masukin dulu. Nih. Mana? Ih, tebal-tebal banget ya. Bangun daun bawa. Ih, kenapa mesti pakai bawang daun? Pakai wijen. Biar lebih wangi. Udah jadi. Kepala sekolah. Dan Pak. Bukan, aku mau. Ini gak mau ekta sih.
cireng dicocol ke bumbu topoki. Itu sangat-sangat mantap. Gimana caranya kalau pakai rumput laut, sayang? Rumput laut. Hmm. Seperti yang kalian lihat, Extreme Farm adalah bagian dari produk-produk Extreme Farm. Waktunya pulang, SpongeBob. Waktunya tutup. Waktunya pulang. Saatnya aku harus membuang sampah. Apa itu? Buku yang dibuang? Kau seharusnya tidak membuang buku. Apa tantangan selanjutnya? Coba kulihat. Tidak terpanjang di dunia. Itu mudah. Baiklah, ayo makan. SpongeBob, aku berubah pikiran. Tapi jaketnya apa? Ya, lihat gosong, lihat. Bunda gosong, Bun. Diangkat. Makasih dari tadi benar-benar Itu bukan bakar marshmallow, nyiksa marshmallow. Ayo. Wah, wah, wow, wow. Estetik. sosis bakar ya, Dek. Lanjut makan lagi, Dek. Iya, Lapar lagi. lapar lagi. Malam-malam. Sekarang di Natural Hill 17 derajat jam 10:02. Sumpah.
yang itu. Jadi yang sekali nendang teh pas golong ngegelinding tah nendangnya teh. Jadi pasti lebah. Lagi sendoknya. Di sini pakai laptop. Ikut dong. Ikut cepetan. Kalau pertandaannya 3 orang. Tuh SD. Bisa dikomando deh. Enggak dikomando, caranya dikentok. Sekarang mah. Main backboard tapi susah. Iya, ruginya bagus lagi kayak lihat curug. Buka air dulu sayang. Apa? Buka air dulu. Taruh lagi. As the sun slowly crept into the sky, you fill the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to hold. Bye-bye Natural Hill. Sampai berjumpa kembali. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side.